thank you very much, Conrado, and thank you for everyone who's attending this panel. This panel is called Education for All, Making the Right a Reality. And before we start, I just want to let you know how this is going to work. So I have a great panel of guests here, and I have 2 questions to ask each members of our panel, which I will ask in one go and then another go, and then we will have a conversation, and then we will open it up to the audience, and we would ask you to use the app, the conference app, to ask your questions, and you can direct your questions specifically to a member of the panel if you wish to do so. I just want to start off by giving a few statistics on education. So 9% of all children, some 60 million children of primary school age and some 69 million of secondary school age are out of school. There are millions more who are enrolled but not attending, and millions who drop out of school early. Now, when it comes to access to free, quality, compulsory, full-time education, at least until the minimum age for work, it's something which we accept is a global right as far as human rights go. And there's also this belief, it's a right belief, that education for all children and young people, as well as lifelong learning for adults, are key to ending child labour and forced labour. And I have with me guests who will talk about what their countries are doing and what more can be done as well. So let me just introduce who our guests are. We have 3 ministers with us. We have Guillermo Sousa Flores, the Minister of Labour from Paraguay. We have Pablo Ceballos Estreres, Head of the UNESCO International Institute for Education, Office for Latin America. So if we can give them all a round of applause. We have Sri Santosh Kumar Gangwar, the Minister of Labour and Employment from India. Here to my left, I have Hilary Yuba from Progressive Teachers Union in Zimbabwe. I have here on my right, Maria Victoria Giulietti, the Head of Legal and International Affairs, Union de Industrias Argentinas. And then last but by no means least, Mohamed Ben Omar, the Minister of Employment, Labour and Social Protection from Niger. So thank you to all of you for being here. Let me start first of all with Guillermo. My first question to you, Guillermo, is Paraguay has obtained really remarkable results in the fight against child labour. Can you tell us a little bit more about some of the most compelling challenges that you have faced and what actions you have taken to address those challenges and reduce child labour? Bueno, muchas gracias. Antes que nada quiero dar un saludo a todos los presentes y a los miembros y colegas que me acompañan en esta mesa. Si tenemos que pensar en cuáles son o cuáles fueron los principales desafíos que tuvimos que enfrentar para lograr los resultados que hemos obtenido, yo podría señalarle algunos y que incluso de alguna manera pueda servirles a ustedes como modelos de intervención. En primer lugar, hemos trabajado enfatizando más la acción que el diagnóstico, ¿verdad? Más los resultados que las meras denuncias. O sea, buscando un modelo de intervención que nos lleve fundamentalmente a combatir y destruir aquellos focos de trabajo infantil donde hayan sido denunciados. En segundo lugar, hemos puesto mucho énfasis en introducir la intervención con una mirada más económica que social, buscando las causas que producen
o han producido o están produciendo el, el, el- el punto de intervención, en este caso de trabajo infantil. Y digo eso en el sentido de trabajar lo que se denomina en la literatura justamente todo lo que tiene que ver con medios de vida. En tercer lugar, hemos trabajado fundamentalmente la relación con el mundo de la educación, ¿verdad? Esa imagen que significa una madre soltera con un hijo con alto nivel de, de baja educación, ignorante, alto nivel de ignorancia, va a reproducir el modelo antes que buscar una solución. Reproduce el modelo y lleva a su niño a situaciones en el cual tenga que relacionarlo con el trabajo, ¿verdad? Entonces, esa relación fundamentalmente con la educación, una educación que enfatiza fundamentalmente adultos, ¿verdad? Y una educación que relacionan a los adultos con el mercado laboral, con el ámbito laboral, ¿verdad? Es para nosotros una de las fuentes de solución y de intervención que podríamos decir nos está dando resultados. Particularmente la educación de la mujer, ¿vale? Particularmente la educación de la madre. Es para nosotros un proceso en el cual hay que enfatizar. Es también importante todo lo que, digamos, podemos conocer como la integralidad en el enfoque. Esa integralidad que nos lleva a trabajar con varias instituciones, no solamente con el Ministerio de Educación, sino con otras instituciones, el Ministerio de Acción Social, el Ministerio de Salud, ¿verdad? Que implica un trabajo donde hay que crear sinergias institucionales, pero con un claro liderazgo, que en nuestro caso fue de parte del Ministerio de Trabajo. Esa coordinación, incluso que tiene que ser considerada, ¿verdad? En tercer lugar, o por último, digamos, tenemos lo que tiene que ver con el proceso de comunicación social, ¿verdad? El hecho de poder transmitir informaciones que hacen a la concienciación o concientización, sensibilización en aspectos que en una determinada sociedad podrían pasar como secundarios. A través de una comunicación apropiada vamos creando una situación en la cual se puede enfatizar una cuestión que debe ser considerada como prioritaria, ¿verdad? Entonces, a la pregunta de lo que nosotros hemos realizado, yo quiero responder con estas cuestiones y quizás podría complementarlas con una fuerte inversión en términos de recursos humanos que gerencien el proceso de intervención hacia la acción, ¿verdad? O hacia el plan de acción que uno puede tomar. El hecho de poder compartimentalizar, ¿verdad?, las acciones en cuanto a la división del territorio. Nosotros hemos elegido sectores rurales donde hemos puesto una particular atención a un determinado sector de producción, que es el sector de la caña de azúcar. Hemos
dividido el territorio y hemos puesto el acento en un departamento, en una región específica del país, y nos concentrábamos específicamente en esas cuestiones. Y quiero cerrar también con lo siguiente. También es muy importante para nosotros el tema del diálogo social. El diálogo social con principales actores que convergen dentro de la problemática. A nivel territorial, autoridades locales, autoridades departamentales, referentes de las empresas o empleadores que se sitúan, crear una suerte importante de comunicación basada en el diálogo social institucionalizado, como nosotros lo tenemos a través de una institución que se llama Comisión Nacional de Lucha contra el Trabajo Infantil. Con eso quiero cerrar y tener el tiempo que me han concedido. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. We will return to talk a little bit more about the progress that Paraguay has made. I just want to now come to Pablo and pick up on the comments just made about educating women. An educated mother is the single biggest factor in ensuring that children are not involved in child labour, and that's according to recent analysis done by the ILO. So the implication, therefore, would be educating girls should be the top priority for policymakers. Would you agree, Pablo? Sí, efectivamente, son muchos los estudios que muestran que hay una alta correlación entre, por una parte, el nivel educativo de la madre y, por otra parte, el que los niños no trabajen. De hecho, la correlación es alta no solo en la participación o la no participación en el trabajo infantil, sino también en condiciones de salud, desarrollo cognitivo general de los niños, etc. Seguramente detrás de esta correlación hay algún tipo de causalidad. Es razonable pensar que una madre que ha logrado un mayor nivel educativo cuenta con mayores recursos adquiridos en la escuela, desde los cuales puede aportar a la resolución de sus necesidades básicas y las de su familia. De todos modos, es importante señalar que la diferencia entre una mujer con alto nivel educativo y una mujer con bajo nivel educativo no se limita a que tienen distintas trayectorias educativas. Estas diferencias en su escolarización nos hablan de dos historias de vida diferentes en contextos sociales diferentes. Si una mujer logró un mayor nivel educativo, probablemente es por haber crecido en una familia en la cual ello fue posible, por pertenecer a un contexto social específico, un contexto que le ofreció además otro capital social, otra red de relaciones, otra comprensión del mundo, otras habilidades para relacionarse con los demás, y esto es importante, que exceden lo que pudo haber obtenido en la escuela. Una mujer con bajo nivel educativo proviene probablemente de un contexto de pobreza que la obligó a desescolarizarse tempranamente por la imposibilidad de su familia de prescindir de ella para trabajar o cuidar a sus parientes, con un bajo capital social, etc. La diferencia de trayectorias educativas es señal de que estamos ante dos mujeres con historias de vida diferentes y, en consecuencia, con recursos materiales y simbólicos muy distintos que exceden lo que les pudo haber dado su paso por la escuela y que sin duda impactará en la situación de sus hijos. Es por ello que la afirmación que señala que una madre escolarizada es el factor más importante para garantizar que los niños no participen en el trabajo infantil es aceptable, por supuesto, pero debería ser matizada e insertada en una red de relaciones causales mucho más compleja, donde los factores sociales y contextuales seguramente adquirirán mayor relevancia. Aún así, no hay duda de que educar a las niñas será positivo en la calidad de vida de sus hijos en el futuro. Ahora bien, no solo hay que educar a las niñas, sino también a los niños. Si solo pensamos en las niñas como las futuras responsables del cuidado de los hijos, estaremos reproduciendo un modelo patriarcal en el cual los hijos son responsabilidad de las madres y no del padre y la madre.
el debate actual sobre políticas de cuidado y las acciones orientadas a promover la corresponsabilidad parental en América Latina nos hablan de una región que apunta a terminar con esa limitación tradicional de la asignación de las tareas de crianza y de cuidado. Coherente con este nuevo escenario de debate, una política que piensa en los futuros padres y en las futuras madres debe promover desde sus inicios una visión que renuncia a esa distinción de roles tradicionales del padre y de la madre. Gracias. Gracias, Pablo. I'd like to now ask a question to Sri Santosh Kumar Gangwar. India has recently ratified both the ILO conventions on child labour. Were there any legislative steps taken before ratification with regard to compulsory education? And if so, why was that seen as necessary? Thank you. It's a very coincident that in my country, India, today we are celebrating Children's Day. On every year, on 14th November is the day that we are celebrating Children's Day, and it's a very coincident that we are organizing this international conference here. So I can say that India is very cautious in this respect. India has believed that before any international commitment by way of ratification, the national legislation should be in sync with the legal requirements of international conventions, as this would facilitate enforcement of the provisions of the conventions and would lead to the desired outcome. In India, the Child Labour Prohibition and Regulation Act 1986 is the basic legislation which prohibits child labour and regulate the condition of the child workers where they were permitted to work earlier. This legislation did not prohibit child labour completely, as it permitted a child below 14 years to be employed in occupation except 18 occupations and 65 processes. Further, the Act did not cover under its ambit persons in the age group of 14 to 18 years. This gap was major impediment to ratification of ILO Core Convention 138 regarding admission of age to employment and Convention 182 regarding worst form of child labour. After the amendment, the Child Labour Prohibition and Regulation Amendment Act 19/2017 has been enacted, which provide for complete prohibition on employment or work of children below 14 years. This we started just now. This act also prohibits employment or work of adolescents between 14 to 18 years of age in hazardous occupations and processes. The age of admission to employment has been linked to the age of compulsory education under Right to Education Act. This we compulsory joined each other in 2009. It also implies that as we decide to enhance the age of compulsory education under Right of Education Act, the minimum age permitted for employment would increase accordingly. The objective of this change is to ensure that every child should be in school to attain compulsory education or not at the workplace. With this enactment coming into force, India has been able to ratify two fundamental international labour organization Convention 138-182. With this ratification, the legislative framework has been strengthened, and now we are firmly moving toward establishing a robust mechanism for its enforcement. And this we are seeing in because our country has got 5 lakhs villages, and we are seeing that by the interference of government, every village in the school, where is school, we are forming
school toilets for girls and boys separate. And this is only due to the initiative of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. And we are moving forward in this respect. Thank you. And we will find out a little bit more about the pencil portal that India has recently launched. But I want to turn now to Hilary Yuba. And I talked just before we started about education playing a part in helping to end child labour and forced labour. But Hilary, can you tell us what are the links between the provision of lifelong learning opportunity and the elimination of child labour and forced labour? Thank you so much. The underlying statement here is that quality compulsory full-time public education is a human rights issue. So it is the role of government to ensure that every child is in school. Because in Education International, we have established that every child who is not in school is involved in some kind of child labor. So we will never be in a position to therefore separate the link between lifelong learning education and the elimination of child labor. Because we can only have children in school to experience this lifelong learning education if only we manage to withdraw them from labor. And this is the reason why we are saying in Education International, the major responsibility lies with the governments to ensure that they have good policies on education and public education, and they promote the laws by way of ratifying and domesticating the ILO conventions and the universal declarations that are made in connection with the children's rights. We also implore the member states to ensure that there is an increment in the investment levels that governments make in education. Because our work that we are doing in different countries as Education International has improved that we need, the moment we withdraw children from labor, automatically it's a natural increase on the enrollment of schools. And automatically it means every other learning materials provided in the schools becomes short. So we therefore need to be working hand in hand with the governments so that when we withdraw children from labor to come and join the formal full-time public education, they meet the facilities that will help keep them in school. Otherwise, I would want to tell this conference that education unions or education in general, they have a pivotal role, and which is a very important one, in the eradication of child labor. Because when we withdraw children from labor, they need to be in school, and the schools should not be just schools, but the schools should be child-friendly schools. The schools should be manned by teachers who are not depressed, because a depressed teacher will not produce the results that we want. A depressed teacher will scare away the child because doesn't have time to spend with the child and considering all the issues that would help keep the child in school. So what we are saying here is for us to achieve our goal of eradicating child labor, we need to ensure that the education system in all our countries is well-resourced. It is very good and important that almost every government talk about increasing investment in education. But now it is very, very important to kind of revise and see the direction of the investment in the education sector. In as much as we would want our children to have learning materials, we would want to have our children having very nice schools in terms of infrastructure. But we must also ensure that we have teachers who are well qualified, teachers
who are well supported by governments so that pupils will find school interesting, so that pupils will find something that will encourage them to want to be in school all the time. It is unfortunate that it is a common issue when governments look at the education sector. There's a common teacher punishment of absenteeism. A recent study which was carried in 6 different countries have established that some of these reasons why teachers might be absent from school are absolutely reasons that are beyond the teacher's control. So if we want to ensure that our children, when they are withdrawn from labor and they are brought back into school, they are receiving the proper quality education that we are advocating for, we must ensure that we have first of all leveled the ground for the teachers' working field. I'll give you one example of the teachers in Botswana, for example, in Africa. A teacher could be absent from school because he's afraid of abuse by the school children. So in as much as we talk about children's rights, we must also remember that teachers are human rights and they must also be protected and make sure that their working environment is also comfortable for them. Another example that I would want to give you, which we also noted, is the example of Senegal. These teachers were not present in school because the road network is bad. So there is no constant transport to transport the teacher from point A to the school. So instead of just punishing this teacher and say you've been absent from school, then you're reprimanded. It is important for member states to establish the root cause of why teachers are not in school. In Education International, we have established a method of teaching which we are using in all the countries that are working on the project of combating child labor. And this is the area-based approach. The area-based approach is a multi-sectoral approach. This approach will call upon everybody to be on board and work together towards combating child labor. It is a common issue in most countries that the Ministry of Labor might not be able to supply enough labor officers to be moving around communities, attending to each and different forms of child labor which might be experienced by the children. But the area-based approach that we are using in Education International in our projects, it ensures that everybody becomes a watchdog in the communities. We have community leaderships at all levels involved. We even have children looking after another children, what they are doing. A lot of awareness raising is done so that communities are aware of the importance of education. Communities are aware that child labor can only perpetuate poverty and not resolve poverty, because working children will not bring any sustainable change in the communities and families. So this is the work that we are doing, and I think for now I'll end here. Thank you, Hilary. I'd like to turn to Maria now, and I want to ask you about a message that you'd like to give to governments, because when it comes to businesses' greatest assets, we know that it's skilled employees, but there's often lots of competition for them, but education budgets are going down, not up. So what would you say to the government? What would be your message in regards to that problem? Bueno, muchas gracias, Nomia. Buenos días, buenas tardes a todos. Principalmente yo creo que todo país que quiere aumentar su nivel de desarrollo, de productividad, necesita un alto nivel educativo y necesita un nivel educativo.
Se me vienen a la cabeza una frase de Malala, que bueno, todos conocemos, Premio Nobel de 2014, en donde ella dice que aquellos países que tienen más poder no son los que tienen más armas, sino que son aquellos que tienen un mayor índice de alfabetización. Y creo que eso es absolutamente cierto. Un país, para ser productivo, para desarrollarse, para poder insertarse en el mundo del que todos somos parte, más en este alto nivel de globalización en el que estamos insertos, es necesario que tenga un alto nivel educativo. Es por eso que una de las políticas que considero más adecuadas en esto y para lograr que más niños tengan acceso a este derecho que es la educación, la educación, como bien dijo Hillary anteriormente, tiene que ser de calidad, tiene que ser libre, gratuita, accesible para todos, universal, no solamente la educación primaria, sino también la educación secundaria. Si no me equivoco, en el año 2015, la Oficina Regional de la OIT sacó un informe en donde habla de los niveles de productividad de las pequeñas y medianas empresas y también de las microempresas. En el mismo surge, como entre muchas otras conclusiones, una de las conclusiones que surge del mismo es que en aquellas empresas de menos de 10 trabajadores que los mismos tenían bajos niveles educativos, se notaba que había un menor nivel de productividad. Lo que, por supuesto, todo esto lleva a lo que mencionábamos anteriormente, a que impida que un país crezca y se desarrolle. Entonces, más allá de las acciones que uno le pueda pedir al gobierno en cuanto al diseño e implementación de políticas, y por supuesto la posterior vigilancia y fiscalización de que estas políticas y que esta legislación sea cumplimentada, creo que es un trabajo de todos. Creo que es un trabajo de todos colaborar para pelear porque los presupuestos de educación aumenten, más en un mundo en donde cada vez se exigen más conocimientos y conocimientos más tecnificados. Con el avance actual que hay en los niveles tecnológicos, la digitalización, es absolutamente necesario que los chicos sean educados y que pasen por un proceso educativo. Y por supuesto que esa educación esté totalmente acorde con lo que necesita el mundo laboral, porque si no, al haber una desarticulación entre estos dos mundos, es muy difícil también conseguir ese nivel de desarrollo y productividad que todos queremos que nuestros propios países tengan. Todos somos miembros de un conjunto de naciones. Si a una nación le va mal, nos va mal a todas. En algún lugar nos va un poco mal a todas. Un niño que no encuentra una oportunidad de educarse, termina trabajando, porque por otro lado, al no haber altos niveles de empleabilidad debido a las diferentes crisis económicas que el mundo entero ha venido enfrentando, también esto crea un obstáculo, no tiene esperanzas. Entonces tenemos que demostrarle a los niños que un niño educado puede conseguir un buen empleo. Bueno, gracias. Thank you, Maria. And I'd like to come now to the Minister of Employment for Niger, Mohamed Ben Omar. Mohamed, the world has seen improvements in children enrolling in schools, being kept in schools in recent years. You were once a teacher, so I wonder if you feel that indicates there is hope that the Sustainable Development Goal targets on child labour can be met. Oui, effectivement, il y a beaucoup de progrès, il faut le dire. Mais je pense que pour mieux profiter de ce panel, il va falloir situer la problématique. Aujourd'hui, tous nos États, à quelques degrés divers, nous sommes, à un titre ou à un autre, nous avons ratifié toutes les conventions internationales. Maintenant, ratifier les conventions internationales qui proscrivent le droit des enfants, qui énumèrent toute la liste exhaustive soit-elle des droits des enfants,
n'exclut pas un autre problème réel qui, lui, relève du poids démographique des États, relève du pouvoir économique des États. I'm sorry to interrupt you. We just have a slight problem with translation. Can you not hear in English or in Spanish either? No? Which numbers? Sorry, Mohammed. If we can just try and see. Yeah, I don't think the French one's working. Which one? Spanish isn't working and English isn't working, I think. English is not working. Which one is working? Which isn't working, sorry? English is not. English isn't working. What channel? Spanish isn't working. Okay. So this is channel 6, and I don't know which one the Spanish one is. Spanish is okay? Okay. Spanish is number 3. Okay. Should we? Is it working? Okay. Okay, so sorry, Mohammed. If you want to start again. Ok, merci madame. Thank En fait, you. je voudrais dire, pour que nous profitons au maximum de ce panel, au-delà de tout ce qui peut se dire au plan international, c'est-à-dire vous avez un certain nombre de conventions, notamment les deux clés qui sont la 138 et la 182. Maintenant, avec tout ce qu'il y a comme protocole additionnel, tous les États vont vous le dire. Moi, le mien, par exemple, en Afrique, aujourd'hui, nous sommes avec le Mali et la Mauritanie, ceux qui ont ratifié la convention pour le travail forcé. Mais au-delà, pour poser la problématique réelle, il faut tenir compte d'abord d'un certain nombre de pesanteurs. Il y a d'abord le poids démographique des États, la taille des États, le pouvoir économique des États, la capacité économique à régénérer des ressources. Parce que la problématique qui se pose, je prends le cas de mon pays, le Niger a le plus fort taux d'accroissement naturel en termes de population, 3,9%. Ce qui fait que la population se multiplie tous les 20 ans, 2 fois. Et là, quels que soient les efforts que mon pays doit fournir en matière d'éducation, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous avons 650 000 enfants qui doivent aller au CI chaque année. Or, qui dit enfants qui doivent aller à l'école, ça veut dire qu'il faut créer des infrastructures, il faut recruter des enseignants, il faut acheter du matériel didactique, il faut avoir des curricula adaptés. C'est tout cela qui pose aujourd'hui la problématique à nos jeunes États. Et pour vaincre ce péril, et j'en suis convaincu, d'accord avec tous les autres panélistes, que pour un équilibre davantage sérieux, un équilibre durable, il faut mettre l'accent sur l'éducation. Que ce soit l'éducation de base, secondaire, professionnelle ou universitaire. Sans une école de qualité, mais également en quantité, il y aura toujours des inégalités sociales. Or, aujourd'hui, pour la plupart de nos États, ces inégalités se constatent dans le monde rural. Parce que le monde rural couvre 80% du PIB de nos États, que ce soit dans l'agriculture, dans l'élevage, dans la pêche, dans l'artisanat. Tous les enfants qui n'arrivent pas à aller à l'école sont des enfants issus justement des couches paupérisées, des couches qui n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école. Parce que l'État ne peut pas tout prendre en charge. Aujourd'hui, la plupart de nos États, moi le mien, fait plus de 15% de son budget annuel qui est alloué à l'éducation. Mais malheureusement, quand vous constatez le flux démographique qu'il y a, les enfants qui vont à l'école, on se dit que l'État n'a rien fait. Parce que c'est comme si nous sommes en train de remplir le tonneau de Danaïde. Il va falloir maintenant reposer la problématique au plan international. La véritable aide publique au développement doit se situer où? Doit se situer dans l'encadrement au niveau des écoles, dans le soutien aux différents États, dans les écoles, dans le soutien également de la formation des formateurs au niveau des écoles, dans l'encadrement des écoles. C'est cela aujourd'hui le défi de notre siècle. Et une fois que ce défi est relevé, tous les autres problèmes vont s'estomper les uns après les autres. Parce que la clé de voûte pour régler les inégalités sociales, c'est l'éducation. Que ce soit la jeune fille, que ce soit le jeune garçon, que ce soit l'avènement d'une classe moyenne, économiquement stable, et c'est cela qui va amener nos différents États à se prendre en charge et à vaincre ce travail d'esclavage moderne, c'est-à-dire le travail des enfants. Sans une éducation de qualité, il y aura toujours des pays qui seront à la traîne, il y aura toujours des enfants qui n'auront pas le temps d'aller à l'école. Or, la place d'un enfant de 0 à 18 ans, c'est à l'école, et non dans les mines, et non dans les champs, et non dans les jardins, et non derrière les troupeaux pour faire de l'élevage. C'est ça la réalité de nos pays. Et moi, je pense que nos États et la communauté internationale, l'OIT, en tant que ministre du Travail, j'ai été au mois de juin à la conférence internationale du travail, mais je constate que nous nous retrouvons dans des forats, nous faisons des grandes déclarations, nous faisons des grandes déclarations de profession de foi,
mais in fine, sur le terrain, l'impact est quasiment insignifiant parce que tout retombe sur le budget de nos différents États. Je pense qu'il faut arrêter cette hémorragie, tirer profit de ce que nous avons vécu pour dire plus jamais. Les enfants doivent aller à l'école. Les enfants doivent rester à l'école jusqu'à un certain âge. Ce n'est pas la convention. Ratifier les conventions, c'est une chose, et les mettre en œuvre, les concrétiser, c'est un comportement quotidien qui va être durable grâce au pouvoir économique que régional les États, mais également le soutien de la communauté internationale. Moi, je dis que le soutien de la communauté internationale est assez significatif et important pour que nous changions de boussole, pour que nous changions de façon de faire, mais également jouer sur les paramètres qui jouent sur les conditions de vie des populations. Le cas de mon pays est assez flagrant. Aujourd'hui, avec 3,9%, quels que soient les efforts que mon gouvernement va faire, nous resterons toujours en marge et il y aura toujours un goût d'inachevé dans nos politiques publiques en matière d'emploi, en matière de travail, en matière de sécurité sociale, de protection sociale et d'éducation pour les enfants. Merci, madame. Gracias. I want to go back to the beginning again to ask another set of questions, and if I can return to Guillermo Sousa Flores, the Minister of Labour for Paraguay. We've already heard how Paraguay is making a lot of progress, specifically in the area of vocational and technical education and training of young people and women. Can you tell the audience a bit more about the principal actions that have been taken in this regard? Sí, muchas gracias. Nosotros lo que hemos hecho es buscar esa educación, esa capacitación del mundo del trabajo, o sea, la educación para el trabajo, que tenga fundamentalmente elementos que puedan denominarse elementos de calidad, ¿verdad? En primer lugar, buscar no solamente un proceso de escolarización, sino fundamentalmente apostar al aprendizaje. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver fundamentalmente con este aspecto de hacer que el alumno, el estudiante, tenga un ambiente agradable, amigable, que se quede dentro de la escuela. Eso tiene que ver con algunos aspectos importantes. Por ejemplo, la alimentación. Nosotros hemos introducido almuerzos escolares, meriendas escolares, en todos nuestros sistemas de educación, tanto de la educación formal como la educación no formal y la educación vocacional. El tema de la alimentación es un aspecto fundamental, que el chico pueda alimentarse en la escuela y que la alimentación forme parte del proceso de educación. El aspecto del transporte es un aspecto importante. El hecho de cómo llega el alumno, el estudiante al centro de capacitación, cómo llega a la escuela. Resulta ser que en mi país hay como un país en el cual hay una gran deficiencia en el transporte público, particularmente en áreas rurales. Se tienen dificultades para llegar a la escuela. A veces se tiene que caminar largas distancias, 1 o 2 horas para llegar a una escuela, ¿verdad? Entonces, eso afecta al alumno, particularmente afecta a la mujer, que la familia prefiere incluso que debido a la problemática del traslado, hace de que el varón salga a llegar al centro educativo y la mujer queda relegada. El aspecto de seguridad también es importante, que está de alguna manera ligado también al sistema de transporte. Al tener niveles de inseguridad en el traslado de estas personas, de los estudiantes en general, también se prefiere que la mujer quede en la casa
y sea el varón que salga a estudiar e incluso a trabajar. Nosotros en ese sentido hemos invertido en sistemas de transporte público, transporte escolar, para poder llevar a las personas, a nuestros estudiantes, a los centros de capacitación. Hemos introducido todo el sistema de almuerzos escolares y meriendas escolares. También debo de señalar también la importancia de la formación de formadores, la capacitación del docente como elemento fundamental para el proceso de aprendizaje. Eso tiene que ser un proceso continuo, un proceso en el cual se tiene que invertir permanentemente en el docente, y no solamente en el proceso docente, también invertir en el sistema de supervisión de los procesos educativos. Nosotros lo hemos hecho y hemos también enfatizado una situación en la cual como el 50% de nuestro proceso de enseñanza se basa en especialidades blandas, soft skills, o sea, valores, autoconfianza, actitudes para el aprender, y actitudes también para el mundo del trabajo, que tienen que ser adquiridos desde una temprana edad, ¿verdad? Nosotros entendemos que el proceso de educación tiene como 4 niveles. Uno es un proceso de educación a nivel de la familia, del hogar. El segundo nivel tiene que ver con la escuela. El tercer nivel tiene que ver con el trabajo. Nosotros hemos implementado programas de primer empleo y de educación dual, donde hemos aplicado el modelo alemán de educación dual, pero tropicalizado a nuestro ambiente, modelo paraguayo de educación dual, que lo estamos llevando adelante. Y el cuarto es el entorno. Para nosotros la educación tiene esos 4 niveles y que tienen que interactuar en forma sinérgica y moverse, digamos, uno con otro, porque no pueden ser compartimentalizados. Y dentro de eso, la relación entre los ministerios de trabajo y los ministerios de educación son clave. En todos los países, casi todos los países, existe como una rivalidad entre los ministerios de trabajo y el ministerio de educación. Nosotros hemos sellado un acuerdo que lo hemos plasmado en una ley, en la Ley de Educación y Ciencia, donde hemos creado una instancia institucional, se llama Consejo Nacional de Educación y Trabajo, donde tenemos plasmado como un matrimonio, entre comillas, entre ambas instituciones. Y como todo matrimonio también a veces no es tan sencillo, ¿verdad? El poder interactuar entre las dos instituciones, pero estamos como obligados a hacerlo por el bien de nuestra ciudadanía, ¿verdad? En esa institución llamada Consejo, nosotros discutimos cuestiones como, por ejemplo, las competencias laborales o las familias profesionales, donde se hacen estudios y análisis justamente de competencias laborales para definir mallas curriculares, cómo interactuar, ¿verdad? Y esa cuestión, que es claramente política, interinstitucional, creemos que es clave para el desarrollo, y creemos que como experiencia es muy importante trabajar en eso. Y quiero ir cerrando con el tema de la tecnología. Nosotros
apostamos a la tecnología, o sea, la introducción de tecnología en los procesos nos ha dado resultados, donde nosotros hoy en día no solamente capacitamos, entrenamos a nivel vocacional para darle a un joven un oficio para ser electricista, sino buscamos la empleabilidad, o sea, asignaturas, cursos que generen fundamentalmente empleabilidad y por sobre todo también todo lo que tenga que ver con su relación con la demanda laboral, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con aspectos que hacen no solamente a la oferta, a la posibilidad de generar oferta, sino de demanda laboral para poder evitar la frustración de tener un determinado oficio que no tenga posibilidad de hacer que sea posible conseguir un trabajo, ¿verdad? Obviamente no nos olvidamos de cuestiones que tienen que ver con la educación integral del ciudadano, crear ciudadanía, porque incluso no nos interesa tener personas que sean y tengan oficios, sino que queremos que la persona también sea un ciudadano, es decir, que pueda respetar y ser respetado en la sociedad, en la comunidad en la cual interactúa, fundamentalmente sustentado en valores que para nosotros desde la perspectiva del Ministerio del Trabajo comienza por el valor del trabajo, hemos aumentado nuestra matrícula de estudiantes, duplicando incluso aún más, ¿verdad? Pero lo que más nos preocupa es la calidad, ¿verdad? La calidad basada en estos aspectos que tienen que ver con los instructores, que tienen que ver con la tecnología, que tiene que ver con aspectos ligados a especialidades blandas, donde creemos que claramente y hemos empezado a cosechar resultados en términos de un aumento del proceso de formalización y de inserción laboral por sobre todas las cosas. Muchas gracias. Thank you. If I can now come to Pablo Ceballos Estrés, the head of the UNESCO International Institute for Education, Office for Latin America, just to remind you who our panelists are. Pablo, what do you think are the three most important barriers to universal quality basic education? You may think there are more, but if you can tell us which are the top three for you, and what do you think can be done to overcome them? Muchas gracias. Creo que hay muchas más que tres, pero si fuéramos a identificar tres barreras importantes, les cuento algo. Yo dirijo la Oficina para América Latina del Instituto de Planeamiento de la Educación, del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO, y estamos haciendo un trabajo con la OIT, justamente que se titula Trayectorias Escolares Protegidas y Trabajo Adolescente. Y en este estudio concluimos que es preciso promover políticas que posterguen la incorporación de los niños y los adolescentes al mundo del trabajo hasta que ellos hayan terminado el ciclo obligatorio de escolarización, que en el caso de la mayor parte de los países de América Latina es hasta completar la media superior, es decir, aproximadamente 17 años de edad. Allí, en ese estudio, se identifican precisamente tres barreras muy importantes, especialmente para la permanencia y la terminación del ciclo obligatorio de educación. Las dos primeras tienen que ver con pobreza y hacen referencia a la situación social de las familias en las que viven los niños y los adolescentes. La primera se refiere a situaciones
en las que las familias no pueden prescindir del involucramiento de sus hijos en acciones dirigidas a generar recursos, por lo cual deben dejar sus estudios para empezar a trabajar. En otras palabras, hay un costo de oportunidad en asistir a la escuela, sobre todo a la escuela media, al bachillerato o a la secundaria superior, que hace que en muchos casos la familia prefiera que los hijos vayan a trabajar y no concluyan la etapa de educación obligatoria. La segunda gran barrera está muy relacionada, también tiene que ver con costo de oportunidad, pero tiene que ver con las situaciones en las que las familias necesitan que sus hijos se queden en el hogar para hacerse cargo del cuidado de aquellos familiares dependientes, niños, adultos mayores, personas con discapacidad, etc. Si bien ambas barreras que acabo de mencionar, la 1 y la 2, se remiten a lo mismo y podrían pensarse como una sola causa, nos parece importante diferenciarlas por dos razones. La primera es que tienen un impacto muy diferente según el género. La primera afecta especialmente a niños y adolescentes varones, en tanto que la segunda explica en gran medida la desescolarización de las niñas. Por otro lado, ambas barreras requieren respuestas diferentes en las políticas públicas. Les hablaba de 3 barreras y les he mencionado 2 barreras. La tercera es quizás la más estructural, la más compleja de todas, y tiene que ver con la escuela, con la concepción misma de la escuela y en particular de la escuela secundaria. Estamos hablando de la persistencia de un conjunto de factores institucionales, formales y no formales, que, fíjense ustedes, operan como desincentivo para la permanencia de los niños y los adolescentes en la escuela y que en algunos casos, de hecho, funcionan como factores de expulsión. ¿A qué me estoy refiriendo? Piensen por un momento que la escuela, especialmente la escuela secundaria, se crea, tal como la conocemos hoy, como una institución, especialmente la secundaria, que es un preámbulo para entrar a la educación superior. En la medida que esto ocurría, la escuela secundaria no pretendía ser universal. En la primera parte del siglo XXI, en muchos países del mundo, y en particular en la región en la que estamos, es decir, en América Latina, la escuela secundaria se universaliza según la ley. Hoy en día, en América Latina, todos los países, con una sola excepción, tienen una escolaridad obligatoria hasta el fin de la educación secundaria. Entonces, en ese contexto, es muy difícil conseguir el objetivo de la universalización de la educación secundaria si la educación secundaria sigue respondiendo a los mismos objetivos para los cuales fue creada en el siglo XIX. Es decir, tenemos que actualizar la escuela secundaria, tenemos que transformar la escuela secundaria para que sea pertinente y para que por su propia estructura no expulse a las personas que tradicionalmente no entraron en ella. Ahora, en cuanto a las 3 barreras que he mencionado, digamos que las 3 requieren una respuesta estatal que involucre acciones de diverso tipo. Como sugerencia, y de nuevo partiendo del informe, del estudio que estamos realizando con la OIT acá en la Argentina, podrían ser, en primer caso, incrementar la base de bienestar de las familias, de los estudiantes, mediante un ingreso constante, protegido y suficiente, para que los jóvenes, para los niños y jóvenes, no se vean en la necesidad de trabajar para aportar a los ingresos básicos de sus hogares y se pueda cumplir el derecho humano de la educación. La segunda medida posible sería ofrecer servicios de cuidado que permitan a los adolescentes, especialmente a las adolescentes, despreocuparse de la atención de sus familiares dependientes y priorizar así sus estudios. Y la tercera medida, que como decía al principio es la más compleja de todas, tiene que ver con revisar las dinámicas internas de los centros educativos, especialmente de los centros de la escuela secundaria, con el fin de erradicar prácticas que operan como obstáculos o desincentivos a la escolarización de adolescentes y jóvenes de los sectores más postergados. Eso sería. Muchas gracias.
Gracias, Pablo. Now to Sri Santosh. We mentioned the Pencil Portal, which India has recently launched. This is an online tool to make sure that child labour is identified and children who are affected are provided remediation. Can you tell us what role teachers play? Actually, you all would appreciate that framing legislation or ratifying a convention in the initial step, and the more vital step is to provide a mechanism by which that legislation can be enforced or that commitment can be accomplished. Hence, after the amendment, we thought there was a need to provide a robust enforcing mechanism which involves most of the stakeholders in easy to operate, transparent and precise accountability. With these objectives, Pencil, an online portal for enforcement to achieve the goal, child labor free India, was conceptualized. And I can say, Honorable Nobel Laureate Shri Kailash Satyarthi ji also here. He has got a very good concern in this respect, and he was present when we launched this portal. Recently the portal has been launched, which is an electronic platform that aims at involving center, state, district government and civil societies and the general public also in this respect, target for child labor for free society. So we involve all the sector of our country, because such a large country we have to involve every person. So by which way we got in a very few days, we have got a very good response. And I can say that our Honorable another Minister, Honorable Srimati Maneka Gandhi is present here. She came here only for this, what we are doing and what is our working. So I am congratulating him that she is here. The major component of the portal are child tracking system, complaint corner, state government, national child labor project and convergence. We all would agree that teachers have an important role to play in recognizing a potential child labor and also in ensuring their effective educational rehabilitation. In this regard, we have incorporated in the Central Child Labor Rules a provision which requires that a teacher has to inform the district nodal officer about absence of a child from a school for more than 30 days without information. You can understand that in our country there are around about 6 lakhs places, and it's a very large sector we have to operate this. And that's why we are involving all the teachers in this respect to guide us and to tell us what to do. And just I saying that when more than 30 days student is not coming to school, they will inform us. Further, the progress of child labor during bridge course and after mainstreaming has to be traced. For this purpose, the child tracking system of the Pencil portal provides that the information about the child progress during bridge course and after mainstreaming up to the 1 year is filled on the portal. For the vast country like India, the portal would be an effective tool to curb the menace and hope it will be a game changer, and I am receiving lot of response in this respect. The people, the state government, the parents also in touch with us, and they are asking that it's a very good thing, and we are of the view that this will be help very much to us. So I can say our government is completely committed in this respect, or we are doing all possible what is needed. And I can say in
few time. If you come to India, you will see that a lot of work is doing, and we are getting very good result. Thank you. If I can come to Hilary Yuba now. Hilary, why is universal quality education a workers' issue? Thank you. The answer is very simple. The answer is very simple because each of every one of us in this conference room is employed in a different sector. So one day we will, all of us need a replacement. So this is my simple answer. Quality full-time public education molds the future generation. We want the education that can arrive at full development of human personality, critical thinking, career guidance, life skills training. The education that are aimed is at not only to employable skills. We want the education that produces educated, not schooled children or young or youth. Here, we will take, for example, the unprecedented youth unemployment challenge, which has become a common phenomenon to most countries. This is just a result of poor education system. So if we employ quality, well-resourced education system, we are guaranteed of a generation that is responsible, a generation that is well-balanced in terms of social, moral, and intellectual behavior, a generation that can fit in all aspects of life, a generation that can replace all these adults, whether you are in agriculture, whether you are in the mechanical industry. You will retire one day and you will need someone to continue doing the job that you are doing now. So it becomes every worker's issue. Now it doesn't just get limited to the schools and education unions and teachers to do the job. This is why we say everybody must play a role, because everybody would want to see this world continuing and even improving, getting better and better one day, but that can only become as a result of quality full-time public education. This is why in Education International, the education unions have adopted policies against child labor. Unions have developed programs to equip teachers through professional development to address the problem of child labor. Secondary and tertiary education must be made accessible. It must be made affordable. It must be inclusive, so that when the compulsory free education ends, there is guaranteed continuity, so that we take these children through to the point that we leave them in a state to be able to move everything that we are doing currently better than the way that we are doing now. So for Education International, we say school is the best place to work, and if we join hands together as workers and work hard to eliminate child labor, then we are guaranteed of a better world tomorrow. Thank you. Thank you, Hilary. If I can come to Maria, Victoria Giulietti, if I can remind you of who Maria is, the head of legal and international affairs at the Union de Industrias Argentinas. And the question that I'd like to ask you, Maria, is we see the crisis of youth unemployment is persisting, and so you have this risk that young people who are unemployed and underemployed could fall into labor or forced labor. Yet at the same time, you have businesses that have serious skill shortages. So you have this paradox. What policies
would employers want governments to accept to try and address this paradox? Muchas gracias, Nomi. Creo justamente que está totalmente relacionada esta pregunta con la que bien hiciste al principio en cuanto a los sistemas educativos y que cada vez se les está dando menos presupuesto a la educación. La alta tasa de desempleo actualmente en el mundo, hay 71 millones de jóvenes desocupados. Entran al mercado de trabajo aproximadamente 40 millones de personas por año, por lo que calcularíamos, soy abogada, así que los números muy bien, no, seguro que no los voy a calcular, pero que para 2030 600 millones de puestos de trabajo nuevos, y sin embargo hay una alta tasa de desempleo. ¿Qué pasa con esto? Hay una desarticulación total entre lo que es el mercado de trabajo, el mundo productivo y lo que se enseña en el colegio. ¿Cuáles son las materias, las enseñanzas que se dan en el colegio? Entonces, ¿cuál podría ser una solución para esto? Una mejor articulación en lo que hace el sistema educativo con el mercado de trabajo. De esta forma podríamos lograr evitar que estos niños que no ven ninguna salida laboral, porque esto crea un círculo vicioso. Los niños están en el colegio, se dan cuenta que lo que aprenden después no les va a ayudar a conseguir un trabajo, entonces dejan el colegio y se dedican a trabajar. Todo esto nos lleva a que cada vez haya más niños trabajando, mayor nivel de desempleo en los jóvenes que están trabajando en el mercado informal, de la misma manera que muchos niños están trabajando también en el mercado informal, en el trabajo informal. Entonces es importante reforzar esta articulación entre el sistema educativo y el mercado laboral. ¿Para qué reforzar de esta forma? Por ejemplo, enseñanzas en tecnologías, como bien decía mi colega anteriormente, representante de Paraguay, todo lo que tiene que ver con las habilidades blandas, cómo comportarse en los lugares de trabajo, qué es lo que se espera en los lugares de trabajo. Todo esto le va a dar habilidades a los niños para poder participar más activamente y poder integrarse en el trabajo y por lo tanto también ayudará a mejorar la empleabilidad de los jóvenes. Antes de entrar, es una anécdota, pero me pareció muy interesante. Un amigo me decía que su hijo de 7 años estaba preocupado, que venía a una conferencia de trabajo infantil donde se hablaba de niños trabajando y le parecía terriblemente aberrante. Entonces le dice, bueno, pero ¿por qué tienen que trabajar? Entonces, bueno, le trató de explicar a un chico de 7 años por qué los niños trabajan. Bueno, si no, no tienen para comer. Entonces dijo, bueno, pero entonces cuando vienen al colegio se les podría enseñar también cómo armar una huerta. De esa forma podrían educarse, como hago yo, y también podrían tener una huerta y podrían tener para comer. Me parece que esto resume en las palabras de un niño de 7 años, que se llama Seferino, no quiero copiarle, no quiero sacar el copyright a nadie, menos a un niño de 7 años. Me parece que resume básicamente cuál es el problema. En el colegio no les enseñan cosas que les puedan servir, o no todo, ¿no? O sea, no es que todo lo que se enseña en el colegio no sirve para el mundo laboral. Digo que podría haber una mejor articulación entre el mundo del trabajo y la escuela a fin de que estos niños después tengan posibilidades de trabajar y de la misma manera los jóvenes consigan trabajo y haya empleabilidad. Bueno, básicamente, por ejemplo, en Latinoamérica, según estudios de 2015, aproximadamente 42.5 millones de jóvenes están desempleados. Entonces, eso es un número elevadísimo. Entonces, una de las formas es, por ejemplo, empezando a utilizar diferentes herramientas, como podría ser las prácticas profesionalizantes, cuando los niños están terminando el colegio, más que niños, los jóvenes, cerca de los 17 años están terminando el colegio, puedan realizar prácticas dentro de lo que es, alguien dice que no con la cabeza en el panel, pero bueno, una posibilidad podría ser esa. Se nos pueden ocurrir muchas otras más, establecer nuevas formas para que los niños puedan estar en el mercado de trabajo. Bueno, gracias. Thank you, Maria.
And if I can come to Mohamed Ben Omar, the Minister of Employment, Labour and Social Protection for Niger. Mohamed, how has your government contributed to combating child labour and promoting universal quality education? Are you not able to hear? No? Yeah? Okay. Merci, madame. Absolument, l'éducation, je disais tantôt, est la clé de voûte, en tout cas pour réguler les déséquilibres sociaux, mais également harmoniser la société. Or, pour qu'il y ait un système éducatif adéquat, sain, il y a un certain nombre de critères. Can everyone hear in the Spanish? Yes? Yeah? Okay. C'est bon? Yeah, we carry on. Sorry, Mohamed, this seems to happen to you a lot. Peut-être que parce que je suis francophone, je suis la victime apparemment. Ceci dit, j'ai dit que l'école, la formation, l'éducation est le meilleur baromètre pour constater en tout cas l'harmonie ou les désharmonies dans une société. Et tant qu'il y a des inégalités sociales, il n'y a pas 36 000 manières pour régler ces inégalités sociales, il n'y a que l'éducation. Et l'option doit être nettement affichée avec une volonté politique nette. Et c'est le cas de mon pays. Mon pays, c'est un pays du Sahel, situé au cœur de l'Afrique, sans ressources, un pays en voie de développement. Avec le peu de moyens que nous avons, nous sommes en train de sortir la tête de l'eau. Et nous avons, d'abord il y a une loi de 63, ensuite une autre en 98, où nous avons rendu l'éducation obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Et ce faisant, nous avons également imaginé dans cette Lausanne qu'on appelle la loi sur le système éducatif, une autre bretelle. Parce que tout à l'heure, les panélistes ont parlé. Vous avez le système classique de formation, mais également il y a les formations professionnelles. Ce n'est pas tous les enfants qui vont au CI qui vont arriver au lycée ou à l'université. Il y a nécessairement des déperditions. Et tous ceux qui... Cette déperdition, ce taux de déperdition, on peut le récupérer par l'enseignement professionnel et technique. Et c'est comme ça que notre gouvernement a conçu très tôt un programme, un vaste programme, très ambitieux d'ailleurs, pour que tous les jeunes enfants qui arrivent à perdre leur scolarité à partir du CM2 ou à partir de ce qu'on appelle nous les collèges d'enseignement généraux ou à partir du lycée, puissent intégrer d'autres circuits de formation technique cette fois-ci. Mais également l'informatique, les nouvelles technologies de l'information sont venues ajouter aujourd'hui, en plus de ce que nous avons comme recette classique, l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Mais tout à l'heure, je soulevais un lièvre en disant, il y a la volonté politique qui est là, mais il y a la réalité des États qui est là également et qui crève les yeux. Les États n'ont pas les moyens nécessaires d'endiguer le flux des enfants entrants, de toute cette jeunesse. Et moi, aujourd'hui, au Niger, je le vis mieux que tout le monde. Certainement que vous apprenez sur les médias internationaux tout ce qu'il y a comme forces djihadistes, toutes ces forces centrifuges, Boko Haram au sud du Niger, à la frontière du Nigeria, vous avez AQMI à la frontière du Mali, vous avez l'État islamique au nord à la frontière de la Libye, et tout cela, toutes ces forces centrifuges, tous ces djihadistes, tous ces mouvements terroristes, ils ont pour terreau la pauvreté, ils ont pour terreau l'ignorance, ils ont pour terreau l'obscurantisme, que justement certains mécènes, que certains illuminés font croire que c'est en allant, en brandant l'étendard de la religion, notamment de l'islam, qu'on va transformer le monde. C'est faux. S'il y a une éducation de qualité, une éducation saine, personne, absolument personne, ne peut être séduit par ce genre de discours. Mais quand des jeunes sont désœuvrés, quand des jeunes ne savent plus où aller, quand des jeunes sont pauvres, leurs parents sont pauvres, il n'y a aucune perspective qui s'offre à cette jeunesse. Mais le créneau le plus ouvert et le plus probable où ils peuvent se gérer, c'est le terrorisme, c'est le djihadisme, c'est tous ces mouvements sécessionnistes, c'est toutes ces forces centrifuges. C'est pourquoi je dis, pour arrêter cela, il faut une éducation de qualité. Et qui parle d'éducation, parle d'allocation de ressources. Aujourd'hui, nos États pris individuellement, personne, absolument personne, ne peut garantir une éducation de qualité. C'est pourquoi, au niveau mondial, le dialogue mondial doit être révisé. Les concepts doivent être révisés. Tout ce que nous avons comme vérité absolue de par le passé ne sont plus de mise. Notre siècle, c'est le siècle de la révision du dialogue international, du dialogue social, du dialogue entre le Nord et le Sud, entre les riches et les pauvres.
Il faut que les gens le sachent. Les riches ne peuvent pas indéfiniment rester riches et regarder d'un œil mesquin et condescendant les pauvres moisis dans leur misère. Ils risquent de les retrouver dans leur château. Donc mieux vaut redistribuer les cartes, revoir un nouveau dialogue politique et social au niveau international et se dire que c'est cette façon-là et cette façon seulement qui fera que nous allons réduire les inégalités, nous allons avoir un système éducatif sain. Nous n'avons pas besoin d'un système éducatif qui ne fera que produire des chômeurs, des sans-emploi, qui à la fin des fins, c'est une bombe à retardement pour nos États. Et tout ce que nous avons comme troubles politiques, comme troubles sociaux, c'est dû au manque d'emploi, à la mauvaise création des richesses, à la mauvaise répartition des richesses. Et je pense que c'est cela la clé de vous. Il faut poser bien le problème. Une fois que les débats, sans démagogie, aucun sans langue de bois, posons le vrai débat. Et je pense qu'il n'y a pas meilleur créneau que cette tribune d'aujourd'hui pour poser ce genre de débat, madame. Merci beaucoup. Thank you, Mohammed. We have about half an hour left, and we've received lots of questions from the audience that I'd like to put now to our panelists. And just to let our panelists know, if you want to answer the question, please just let me know. There's no obligation for all of you to answer it. This one that I'd like to put to our guests. Culture matters, and it can be quite different from country to country. Which cultural barriers have you experienced in your country which causes children to drop out of school? So, who would like to potentially answer that question? Hilary, do you want to? No? If we can, Mohammed, if I can bring that to you, can you tell me just, what cultural barriers are in the way of and cause children to drop out of school? Absolument. Et là, je peux vous dire, je suis un exemple vivant. Chez moi, je suis issu d'une société bédouine nomade. Et pour aller à l'école, je parle dans les années 71-72, moi j'ai été pris à l'école primaire au CI. On envoyait des gardes armés pour nous chercher. Parce qu'on considérait que la langue qui est enseignée dans mon pays, qui est le français, c'est la langue de Toubab. Ce sont des mécréants, ce sont des cafres. Donc tout celui qui envoie son enfant à cette école, il devient comme lui un Toubab, un blanc, c'est-à-dire, entre guillemets, un cafre. Quelqu'un qui n'est pas de votre religion. En fait, ça c'est une perception culturelle qui fait que on ne peut pas envoyer l'enfant. Dès qu'on envoie l'enfant à l'école, c'est comme s'il est perdu. Ça c'est un premier aspect. Second aspect, les filles. Je suis issu d'une société musulmane. Et on pense que si la fille va à l'école occidentale, elle va devenir dévergondée, elle va devenir frivole, elle va perdre toute sa culture et elle deviendra pratiquement une fille vendue, une fille qui perd toute son originalité, etc., etc., tous les mots que vous connaissez. Ce qui fait que chez nous, jusqu'à un certain nombre d'années, pour que certaines familles aillent à l'école, il faut nécessairement envoyer la force publique, amener les forces, les gendarmes, les gardes, les policiers pour que les enfants viennent. Et pour que les enfants viennent également, on a créé des infrastructures pour que les enfants mangent à l'école, dorment à l'école, ce qu'on appelle les internats. Et c'est comme ça que quelques minorités que nous sommes ont pu aller à l'école. Or, c'était quoi? C'était le blocage culturel et religieux qui fait qu'on dit que non, nous sommes des musulmans, la fille ne doit pas aller à l'école. Nous sommes des musulmans, on ne doit pas aller à l'école occidentale. Mais aujourd'hui, de plus en plus, toutes ces croyances tombent d'elles-mêmes. Cet obstacle culturel est en train de voler en éclats, du simple raison que toutes les religions du monde recommandent la connaissance, recommandent le savoir. Et en islam, il y a même un verset du Coran qu'on appelle Iqra. Iqra en arabe, ça veut dire lis. On a dit, il faut aller même en Chine pour apprendre le savoir, si le savoir s'y trouve là-bas. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas véritablement d'obstacle culturel, mais seulement il y a des croyances sociales, des pesanteurs sociales, des pesanteurs socio-culturels qui font qu'à un moment donné, on pensait que, comme ce sont les premières écoles ont été ouvertes par les colonisateurs, on pense que le colonisateur étant venu avec tout son dispositif de répression militaire, culturelle, l'Église, on pense que aller à l'école, c'est changer sa culture, c'est changer sa religion, c'est perdre son âme et devenir comme lui. Voilà l'obstacle culturel. Mais à l'épreuve des faits, aujourd'hui, cet obstacle est en train de voler en éclats. Il ne peut pas résister à la réalité des temps. Merci, madame.
If I could just follow up quickly, Mohammed, do those cultural beliefs still exist? Elle existe, mais de plus en plus, la réalité économique est en train de l'emporter sur ces réalités culturelles. Et également la multiplication des prêches, la multiplication des grandes universités, la multiplication des prédicateurs, mais également l'impact bienfaiteur que l'école a sur la vie des citoyens a fait que, je disais tantôt, toutes ces croyances-là, ces pesanteurs socioculturelles sont en train de tomber en désuétude. Elles ne peuvent plus tenir compte, elles ne peuvent plus tenir la route parce que la réalité est tout autre. Il faut envoyer son enfant à l'école, il va devenir fonctionnaire. Il faut envoyer son enfant à l'école parce qu'il va devenir un grand cadre de l'administration. Il faut envoyer son enfant à l'école, il va devenir une grande personnalité. Si aujourd'hui je suis ministre, c'est parce que j'ai été à l'école. Donc ça, c'est une référence. Et toutes les premières réussites qui ont eu lieu dans notre pays ont servi d'idole, ont servi de miroir pour refléter une autre image de l'école qui est cette fois-ci une image beaucoup plus bienfaisante, beaucoup plus illustre. Merci, madame. If I can ask that question to Hilary about the barriers, what barriers have you experienced in your country which causes children to drop out of school? Yes. Different cultures do exist in maybe in all the countries, but specifically I'll talk about Zimbabwe and the experience, what we have met in our work that we are doing in Zimbabwe. We have this culture of, it's a religion sector. It's a religious sector called the Apostles. So in this sector, it is a belief or it is a norm for this sector that the girl children should not go to school beyond the primary course. So a girl child can only go to school to a point of being able to read and write. And then thereafter, the girl child is kind of given a husband, and usually the husband will be too big for the girl child. It will be just an abuse. We used to have a lot of that, but I want to say, as I speak today, our government has managed to overcome that, although we still have some residue of it, but we have managed to overcome that because of ratifying these international laws. So it now has become statutory rape. It doesn't matter which sector you are, because they used to hide behind the religious sector and say, no, it is our norm, it is our culture, for us it is normal. But now, because of the Universal Declaration of Rights, children are children. It doesn't matter which sector they belong. So this culture no longer exists. But in schools, this is where we sometimes pick one or two residual effects of this culture, because if you track children from primary education, ECD to grade 7 in our case, you'll see that some children, especially the girl child, from grade 7 into secondary education, not because of resources, not because of lack of schools. Schools are there in the communities, but the child is just hidden somewhere. And eventually, after a year or two, you meet the child maybe pregnant already. But through awareness raising of the communities, the religious sector has actually improved and has graduated from this norm of saying our girls get married at 12, 13 years. And now they understand and they have adhered to the issues of that the minimum age of consent, which is now 16 years. And so the girls, after 16 years, they can now, well, engage in their sexual activities, get married if they want, but not as early as they used to do. Thank you. Thank you, Hilary. I'd like to, a few questions for Guillermo, if I can ask you from our audience, Guillermo. This question, what is the level of child labour in Paraguay today?
and if you can give the specific policies and actions for the eradication of child labour. So what is it like at the moment in Paraguay? La situación hoy en Paraguay es de que el desempleo juvenil, ¿usted se refiere al desempleo juvenil o el desempleo? Could you please repeat me the question? It's about child labour and I suppose how youth unemployment can contribute to that as well. El desempleo juvenil en Paraguay es elevado, está cerca de aproximadamente 14%, pero no es más en lo que se refiere al desempleo juvenil femenino. Nosotros tenemos un problema serio en lo que hace a el abordaje del desempleo, particularmente en la población femenina, ¿verdad? Nosotros en ese sentido hemos disminuido, pero no lo suficiente como para poder decir que hemos derrotado al desempleo en esa franja etaria constituida desde los 18 a los 25 años de edad. Creemos que la forma de combatir el desempleo es a través fundamentalmente de la capacitación laboral, o sea, la capacitación para el trabajo, invirtiendo fundamentalmente en oficios que de alguna manera puedan darle al joven herramientas como para poder conseguir el empleo que está buscando, ¿verdad? Nosotros también apostamos a que los programas de transferencias de recursos condicionadas, que tenemos actualmente 2 grandes programas en Paraguay, donde entregamos transferencias monetarias condicionadas a educación y a salud, ¿verdad? Puedan también tener componentes que hagan fundamentalmente a cuestiones que tienen que ver con fundamentalmente erradicar formas de trabajo infantil que puedan ser tenidas en cuenta dentro de los núcleos familiares, ¿verdad? No sé si eso contesta su pregunta. Gracias. I hope it does. That was a question from our audience, and another question that we've received on the app, and this is for all the ministers, so whichever one of you would like to answer. This person wants to know, when it comes to education, often the quality of education is generally more discussed with the NGOs than with teachers' unions. Do you also involve teachers' unions, and if yes, to what extent? So, yeah, unless you would like to answer, Maria. Mohammed? Merci madame. Je dois vous dire qu'avant d'être ministre, je suis enseignant, appartenant également à des organisations syndicales. Et aujourd'hui, il faut dire que dans la plupart de nos États, le dialogue social est un passage obligé. Rien ne se décide de façon unilatérale. Tout se décide en comité paritaire, où vous avez l'État, vous avez les travailleurs, vous avez les scolaires, vous avez les communautés villageoises, etc. Rien, l'État ne décide jamais seul. Mais également, il y a des organisations syndicales, des organisations associatives, mais aussi aujourd'hui, de plus en plus, vous avez une société civile active en éducation. Et cette société civile est très soucieuse. Elle suit pas à pas toutes les conventions internationales, toutes les recommandations qui sont faites dans les grandes forats. Elle suit de près également toutes les politiques publiques en matière d'éducation conçues et mises en œuvre par les différents gouvernements. Le cas de mon pays est là. La société civile est pratiquement au-devant de ce combat. Les centrales syndicales, on a 13 centrales syndicales, toutes tendances confondues, mais également nous avons plus d'une cinquantaine de syndicats sectoriels dans le cadre de l'éducation, que ce soit le préscolaire,
l'enseignement de base, l'enseignement secondaire, l'enseignement universitaire, à tous les niveaux et à tous les escaliers, vous avez des organisations socio-professionnelles qui se battent pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement, mais également pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux. C'est pour vous dire que, en tout cas nous, le cas du Niger, mon pays, le dialogue social est une des priorités que nous nous sommes données. Rien ne s'est fait de façon unilatérale. Tout se discute avec les partenaires sociaux, avec les associations, avec les organisations des travailleurs, mais également avec les organisations des scolaires eux-mêmes. Parce que vous avez, nous avons une organisation qu'on appelle l'Union des scolaires nigériens et qui regroupe à partir du collège jusqu'à l'université l'ensemble des scolaires ou des apprenants. Maintenant, deux fois nous arrivons à avoir un consensus stable, deux fois il y a des discordes, deux fois on n'arrive pas à s'entendre. Ce sont l'état de négociation qui le fait en fonction des rapports de force, mais également des pouvoirs économiques. Vous savez, revendication pour revendication, je parlais tantôt, la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. En termes d'allocation de ressources, nous n'avons pas beaucoup de moyens, mais le dialogue social est de mise, tous nos États l'empruntent, tous nos gouvernements sont en train de l'appliquer, et je crois que c'est là dans l'intérêt bien compris de nos différentes écoles et de notre système d'apprentissage. Merci, madame. Thank you, Mohammed. Can I ask that question also to Guillermo? Do you involve teachers' unions when it comes to education, or do you discuss it more with NGOs? Nosotros, los sindicatos más importantes de Paraguay son sindicatos docentes. Son los que aglutinan mayor cantidad de personas, o sea, son los sindicatos más poderosos, más grandes en Paraguay, son los sindicatos docentes. Con ellos tenemos reuniones periódicas, reuniones de tipo tripartita, que envuelve reuniones con el Ministerio de Educación, ¿verdad? En el cual fundamentalmente se discute salario, ¿verdad? Niveles salariales, ¿verdad? A mí personalmente me gustaría discutir más niveles de aumento de calidad de enseñanza, de formación docente, de capacitación docente, pero lamentablemente debo decir que lo que más se discute son salarios, ¿verdad? Entiendo que es muy importante son los salarios y nosotros como gobierno tratamos de que los niveles de remuneración de los docentes tengan por sobre todo un nivel de justicia social y de niveles que le puedan dar a los docentes una remuneración apropiada para poder cumplir con la importante función social que representan. Querríamos que los maestros sean los mejores remunerados, ¿verdad? Eso lo hemos ido incrementando sucesivamente. Actualmente el presupuesto general de gastos del Paraguay en el Ministerio de Educación es el número 1 en recibir la mayor cantidad de recursos del Estado paraguayo, ¿verdad? Eso lo puedo decir. Muchas gracias. Thank you. I have this question for you, Hilary, from the audience. What would you consider the most successful and sustainable interventions in your projects? The most sustainable intervention in our projects in Education International is the creation of child labor-free zones using the area-based approach. This is the most sustainable because it brings everybody on board. All the relevant ministries will come together and work. All the parents, adults, and youth in the communities will come together and share the same norm that children must go back to school. So in this case, we don't even need external people to come, like the labor officers to come and inspect and then begin telling people that this is child labor and this is punishable. And this, through awareness raising, we have everybody aware of their rights, parents are aware of their responsibilities, government aware of its responsibility and mandate, and the children also,
come to a point of knowing that for them to enjoy their rights, they must also do their part. And in this area-based approach, it is easy because we choose a small group to work with and ensure that everyone in that community speaks the same language. And everyone in that community knows, has a clear knowledge of all the rights. Even if there are other NGOs working in the area, we at some point have meetings, and so that whatever projects they are doing, they also talk about child labor in everything in every interventions that they are doing in the communities. So we have found this most sustainable because it's something that the communities can manage on their own with very little or minimum intervention from the government. Thank you, Hilary. Thank you, Hilary. We have, I got my timings wrong, so we have about 5 minutes or so left. Can I ask you that question as well, Maria? What would you consider the most successful and sustainable interventions in the work that you do? Sí, yo creo que las más sustentables son aquellas en que podemos participar juntamente con el Estado, porque más allá de que el sector empleador desde su lugar lo que puede hacer es justamente no contratar niños y concientizar en todas las empresas que contrata y los diferentes proveedores en la no contratación de trabajo infantil. Más allá de eso, lo importante es sacar a los niños que actualmente están trabajando. Entonces, para eso se necesita unir fuerzas con el Estado a fin de poder dar al niño que se lo saca del trabajo, también darle a los padres ingresos suficientes a fin de no necesitar esa mano de obra, porque es así como se sigue perpetuando esa forma. Se han hecho muchos experimentos, muchas empresas en el ámbito rural, en lo que es la creación de escuelas en los ámbitos rurales, que son financiadas en muchos casos, principalmente con la ayuda de empresas a través de diferentes programas. Pero la única manera de lograr la sostenibilidad de estos proyectos es si participa el Estado y se implementan otro tipo de políticas que no solamente concientice a los padres de la necesidad de que los chicos, que la educación es un derecho para los niños y los niños dejen de participar en el trabajo y vayan a la escuela, también darles a ellos una seguridad en sus trabajos, económica, me refiero, que les permita poder sustentarse, sin necesidad de incluir a la familia en la realización de ese trabajo. Gracias. Thank you, Maria. And a question that I would like to ask, maybe I can direct it to you, Mohammed. We know that a UN report back in October found that many children and teenagers in the world aren't reaching basic levels of proficiency. So you have children going to school but not getting a good enough quality of education. So my question really is, how can you ensure that the quality of education is good enough so that children can make that transition to work successfully? Merci, madame. Le problème de baisse de niveau, c'est un problème mondial. Et la baisse ne concerne pas que nos pays africains, je disais tantôt, elle est mondiale parce que de plus en plus on constate, en évaluant les enfants, il y a une baisse drastique de niveau. Mais cette baisse de niveau, il faut la lier également à la baisse de niveau des enseignants. Parce que c'est la formation des formateurs qui est mise en cause. Et il n'y a pas 2 mois, mon gouvernement a initié un test de niveau des enseignants. Et là, je vous assure, le niveau que nous avons constaté de nos enseignants est tel qu'on ne peut plus les garder dans le système éducatif, continuer à enseigner et leur donner des salaires. On était obligé, plus de 6000 enseignants, à les mettre dans la rue et d'autres à les redéployer pour aller dans l'enseignement professionnel et technique. Parce qu'il faut qu'ils apprennent notre métier. Ils ne sont pas faits pour être des enseignants. L'enseignement, c'est une vocation. L'enseignement, c'est un art. L'enseignement, ça s'apprend à l'école, ça ne s'apprend pas dans la rue. Or,
les premiers programmes d'ajustement structurel pour le cas de nos pays africains, c'est là où le mal est situé. Parce que la première génération de ces programmes nous a imposé, par exemple, ce qu'on appelle la multigradiation, la double vacation, la contractualisation ou le volontariat. C'est-à-dire on prend des gens qui n'ont rien à voir avec l'enseignement, qui n'ont jamais subi un cours de formation d'enseignant, qui n'ont pas le profil, qui n'ont pas la vocation, et on leur donne à peu près 80 000 ou 100 000 francs de salaire, ça veut dire 200 € à peu près, et on leur dit vous êtes des enseignants. Le temps que bon, et tout ça c'est dû à quoi? Dû au fait que nos États n'ont pas de ressources. Également, nos États n'ont pas les moyens de recruter des enseignants en quantité, mais en qualité. Et c'est ça qui a amené aujourd'hui beaucoup de nos États à remettre en cause la politique de la contractualisation, la politique de la double vacation. Et ça, c'est dû à quoi? C'est que dans un système éducatif, il y a plusieurs composantes. Il y a la composante infrastructure, il y a la composante recrutement, recrutement des élèves, mais recrutement des enseignants, mais également la composante curricula. Les curricula, ce sont les programmes. Et la plupart des programmes qui sont enseignés, c'est des programmes qui sont conçus ailleurs, outre-Atlantique de fois. Pour les cas de nos pays francophones, c'est conçu en France. Pour les cas britanniques, les colonies britanniques, peut-être en Grande-Bretagne, etc. Et c'est cette forme d'enseignement qui n'est plus à la mode, qui est pratiquement caduque, qui est pratiquement obsolète. Il faut que les enfants soient enseignés dans leur propre langue nationale. Et chez nous, nous avons expérimenté ce qu'on appelle les écoles expérimentales. Jusqu'au niveau de la 3e année, il faut que l'enfant apprenne dans sa langue maternelle. En ce moment, il maîtrisera mieux les concepts, il maîtrisera mieux la langue, il connaîtra mieux et il prendra en charge sa formation. C'est pour vous dire que effectivement, il y a une baisse de niveau qui est très grave aujourd'hui au niveau des enseignes, au niveau du baccalauréat. Quand un élève du terminal parle, vous avez l'impression que c'est un collégien qui rentre en 6e. Tellement que le niveau est bas, et ce niveau est également lié à la baisse de niveau des enseignants eux-mêmes, mais également des curricula, c'est-à-dire les programmes, mais également la baisse d'allocation de ressources faites chaque année dans les budgets des États. Merci, madame. Thank you, Mohammed. And if I can, just in the last couple of minutes, ask the similar question to this side, if anyone would like to comment on just the concern they might have about whether the quality of education is good enough. Would you like to pick up, Pablo? This UN report has expressed concern over the quality of education and that children aren't being given good enough quality education to make that transition to work. So I'm curious to know how much of a concern that is and what can be done to tackle it. Claro, es una preocupación enorme para la UNESCO y para todo el mundo, en la medida en que cuando hablamos de calidad educativa, deberíamos estar hablando principalmente en ese contexto en pertinencia. Pertinencia de la educación quiere decir ofrecer una educación que realmente ayude a integrar a las personas a la sociedad en la que viven. Y en términos de América Latina, por ejemplo, de las reformas que se han hecho en América Latina en educación en los últimos 10, 15 años, esa pertinencia se manifiesta en tres conceptos. Que la escuela debe servir, por una parte, para continuar estudios durante toda la vida, ya sea en la universidad o en otro contexto. En segundo lugar, debe preparar para el ejercicio de una ciudadanía responsable. Y en tercer lugar, para poder ingresar al mundo del trabajo. Pero esto es importante porque entrar al mundo del trabajo no significa prepararse prematuramente en algo así como una hiperespecialización en un oficio particular. Porque a veces pensamos equivocadamente que la solución para dar más pertinencia a la escuela es que los estudiantes en la escuela secundaria salgan ya con un oficio, con un aprendizaje que teóricamente les serviría para ir a trabajar directamente. En la realidad, esto no ocurre así, entre otras cosas, porque lo que puede aprender el estudiante en la secundaria queda desactualizado en poco tiempo. En otras palabras, lo que es preciso para lograr esa calidad de la que estábamos hablando es que la escuela ofrezca esa capacidad tanto para seguir estudiando durante toda la vida, esas capacidades blandas para el trabajo y esas responsabilidades morales y políticas para desarrollarse como ciudadano. Muchas gracias. Gracias, Pablo.
That is now the end of our panel, and just want to say thank you to all of our guests. That's speaking there, Pablo Ceballos Estrellas, the head of UNESCO, IIEP, the Office for Latin America, also Guillermo Sousa Flores, the Minister of Labour in Paraguay, Sri Santosh Kumar Gangwar, the Minister of Labour and Employment from India, also Hilary Yuba, the Progressive Teachers Union Zimbabwe, representing them, Vicky Giulietti, the Head of Legal and International Affairs for Union de Industrias Argentinas, and also Mohamed Ben Omar, Minister of Employment, Labour and Social Protection for Niger. I'm sure they'll still be around, so if you want to ask them any questions, please do so. Thank you for your time.